Good. Very nice. Okay. दोडीन राहिले आमी बरें. आयज सगळ्यांक खबर आसा 5 जून 5 जून म्हणटा तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणून आमी सगळो साजरो करतात ऑल ओवर, नॉट ओन्ली इन गोवा, ऑल ओवर द वर्ल्ड. आणि ह्या दिसा आय एम व्हेरी प्राऊड की नन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन और खंयचे पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशनान हे पॉलिटिकल पार्टीन हे घडून हाडूना. हे घडून हाडला हेचो सुवाळो ट्री प्लांटेशन. आणि ताजे हांव श्रेय दितां. म्हणटा ते जे आमचे अर्थ किपर्स नावेली जे आसा तांकां चड करून आमचे कन्वेनर जो आसा अर्थ किपर्स नावेली बाब कार्मो कान्नेरो, जाणे काल ग्रुपाक घेवन सगळ्यांनी कामाक लायले. हांगा क्लिनींग केलें. आमी आसा रिवर साल ट्रिब्युटरी रिवर साल जी आसा पळय माणपात थंयसर. आणि तुम्ही पळयलां आसतलें आमी आसा सगळीं शेतांत आनी झाडांनी जे हे आसा पळय सरावंडींग एरिया थंय ह्या अर्थ किपर्स नावेली कन्वेनर्स जो कन्वेनर जो आसा कार्मो ताच्या अंडर एक कमिटी आसा जशे डिफरंट पार्ट्स ऑफ नावेलीच्यान टू सिलेक्ट करून काडिल्ली आसा हू आर एनवायरमेंटल लवर्स. तितूंत हांव नांव सांगता GR क्रास्टो फिरगुलोचो आमचो एक मेंबर आसा. तसोच जॉर्ज फेर्नांडीस हाकाय होय आमचो बेले नावेलीचो मेंबर आसा. हर्क्युलियन रिबेलो दांडो साकून नावेलीचो. एशली डायस जो जावन आसा आमचे डोंगरीचो. जेरी गोम्स माणपातलो. आणि चड करून जो हांगा आसा हाजीर आमचो ओनर ऑफ दीस प्रॉपर्टी बाब बेर्नाबे रावराचो. आयज हांव आणि विदाउट फॉरगेटिंग आमचे जायते जाण आसा. आरमान बाबा आसा, लॉरेन्स आसा, लिना आसा. आयज बरें दिसता की सकाळी फुडें उलो मारलो आणि आमी सगळे हांगा हाजीर जाले. आयज तुम्ही पळयलां आसतलें नॉट ओन्ली सिनियर सिटीजन और यंगस्टर्स और यंग जेंटलमॅन वुमन एंड ऑल, यू मस्ट हॅव सीन हाऊ किड्स हॅव कम. किड्स हॅव ऑल्सो कम अँड वी हॅव प्लांटेड ना म्हणल्यार 50 सुमार हांगा प्लांटेशन केल्लें आसा. डिफरंट टायप्स ऑफ प्लांट्स लायिल्ले आसा. ताजेर आमकां म्हायती दितलो बाब कार्मो. पूण हें म्हाका मेन सांगपाक जाय की वर्ल्ड एनवायरमेंट जो आसा इज सेलिब्रेटेड एन्युअली ऑन द जून 5th आणि हे स्टार्ट जाल्ले खंय साकून युनायटेड नेशन्स आणि एस्टॅब्लिश केले बाय युनायटेड नेशन्स इन खंयच्या वर्सा 1972 साकून हे चालू आसा. इट सर्व्स एज द UN प्रिन्सिपल्स व्हेकल फॉर एनकरेजिंग द वर्ल्ड वायड अवेअरनेस अँड एक्शन फॉर द एनवायरमेंट. थोडक्यात सांगता की लास्ट म्हणटा ते आयज आमी हे सेलिब्रेट करता. आयज आमी जाल्लो लोक सुमार 50 लोक जाल्लो सकाळी स्टार्ट केल्ली ड्रायव्ह. सो हांव मागता की नावेलकारांनी जो इनिशिएटीव घेतला, जो नावेलकारांनी आपूण म्हणून इनिशिएटीव घेतला, हो इनिशिएटीव आयज 50 जाण आसा. एवरी इयर आय वॉन्ट दिस टू ग्रो, दिस नंबर शूड ग्रो बिकॉज यू ऑल नो दॅट आयज आमचे दोंगर कापले जातात. आमची शेतां रानां हे सगळे गेल्ले आसा. आणि तुम्ही पळयलां आसतलें कशें हीट वेव आशिल्ली 3 म्हयने कशी सिनियर्सांन जावं भुरग्यांनी कशें दुयेंत पडल्या गरमीक लागून. आनी हें जालां कित्याक ही झाडां पाडां आमची नश्ट केल्ली आसा म्हणून. हांव इतलेंच मागता जे युथां कडेन हे असले युथां कडेन यंगस्टर्सां कडेन की बाबा यू ऑल आर द फ्युचर ऑफ टुमॉरो. Keep planting trees so it helps not only the environment but for us. देव बरें करूं. आमचो कन्वेनर बाब कार्मो 2 उतरां सांगतलो. पयलीं सद्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक पोरबी ग्रिटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. म्हजे नावेली अर्थ किपर्स हाचे मेंबर्स आसा तेंच्या नांवान बाब GR क्रास्टो आमचे वडील ते गांवचे तेवूय आतां येयल्या खूब कामांत आसता ते. आरमान बाब आनीक बाब बेर्नाबे मिरगुलांव ही ओळ आहा ती रिवर साल ट्रिब्युटरीची. ही इज द ओनर. सो गेल्ल्या वर्सासून तो म्हाका पर्सुएट करतालो कितें कोरया रे कितें कोरया म्हणून. हांवें म्हणलें चल ह्या वर्सा दिसतो आहा टायम हांवूय घरा आहा. सो पावसूय पडलो 2 दीस आनीक आमी रोयले आनी बाय प्रतिमानी आमकां बरो फुडाकार दिलो वच मुखार. सांगचें म्हणल्यार हितून गव्हर्मेंट इन्वॉल्वमेंट कांय ना. हो आमचो एक प्रायवेट जस्ट अ कम्युनिटी ग्रुप. आमी सगळे वांगडा आयले एक वाड्यांतलो जावं दियालगोन, फिरगुले, दांडो, डोंगरी, रावोरा, मांडोपा, मोडी ह्या सगळीं आमी भाव भयणां नायलेची एक कम्युनिटी. आनी आमचे बरोबर भुरगीं आहाय. कोलमोरोडसून येयलो आहाय. आमकां चड खुशालकाय भोंवता ह्या भुरग्यां पळोवन. सो हो एरिया जो जागो आमी आयज उबी आहाय तो इज अ व्हेरी सेन्सिटीव एरिया, इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरिया. ही आसा रिवर सालाची ट्रिब्युटरी. 2 आसा त्यो रिवर साला ट्रिब्युटरी सालसेटीन. एक ही मांडपासून जी घंटामोर राउंड फोंड मांडोपा टू ड्रामापूर सिल्लीसून रिवर साला जॉईन जाता मेन रिवर साला.
आनी दुसरी आहा इस्कुनिबान कुंकोली. सो आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें करूं. हें आतां सगळें वॉटर हायसिन जालां, श्रब्स जालें, ऑक्सिजन लेवल उण जाता एश कोन्न रिवर्सां हें जालें म्हणटरी सन रेज पावनाय आनीक एक्वेटीक लायफ इज इन डेंजर. आयज आमकां साफ करतना पळय आज एक पोकोपायना हे मेळ्ळ्या सोरयो. दॅट मिन्स इट प्रूव्स that in this area we have this kind of animals which are really distracted due to agricultural activities म्हणून सदां चलता पूण कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज चड जाल्ली आसा. आनीक कांय ना अशें हे भाशेन हायसीन ग्रो जालें. थिंग मातशें तुमच्यान कॅमेरा दाखोवन ते श्राव्स बी दाखोवपा जाता. सो एक्वेटीक लायफ नुस्तें तितून पसोड जायना कित्याक नुस्त्याक सन रेज ना ऑक्सिजन मेळना. सो सगळें कावर जालां वयल्यानसून. हेजेर थोडं लक्ष घालचें. पंचायत आसा, जिल्ला आसाय, मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजींनी कितें करून हे पोल्युशन जे सिवेज सोडलेले आहा लोकांनी गार्बेज डंप करता ते मातशें उणी जावपा जाय. सो एक ग्रुपा हेच्यान आमच्या नावेली अर्थ किपर्साचे थोडे एक लायन्स बरयल्या ती आमी वाचता आयज. अ वॉयस फॉर द वन हू कॅनॉट स्पीक. जी जनवारां सवणी आमी मनीस उलयता तेमको उलोवपा जायना. इट्स नेवर जस्ट वूड अँड लिव्स. इट्स अ होम. इट्स अ स्टोरी दॅट टूक 50, 80 or maybe 100 monsoons to write. When the sun burns hot and the laterite earth cracks, where does a cow turn? To the shade of a tree. Where does a farmer rest his back after hours in the fields, under the same tree that his grandfather had planted years back? That cool patch of the earth, that breath relief, that's the tree working quietly for us, asking nothing back. But we forget to see who else depends on the same shade. At dawn, before the window even opens, the cuckoo is already awake. She is feeding her chicks in a hollow of the tree. The lions in his nest with twigs of the gulmohar tree, and the kale covered buries fruit seeds in the soil, planting the next forest for free. The shikaru waits patiently on the dead branch of a tree, scanning the kazan, the fields, the river tributaries for fish. When we bring down one old tree, we don't just lose timber, we evict families from there. That hollow in the trunk, that was the only maternity ward the owl had. Those tangled branches, the only school where young bulbuls learn to fly. The canopy of the tree, a highway in the sky for the monkey troops to travel safely without touching the ground. The fallen leaves, food for beetles which feed the frogs. You cut the tree and the chain snaps. Biodiversity is not a chapter in the textbook. It's this living web, and trees are the main knots holding it together. We plant saplings for photos and walk away, but an old bendy tree is an ecosystem you cannot recreate in 10 years. You cannot replace the 3 generations of those miners nested there. You cannot reinstall the smell of that wet bark that tells that the rain is coming. You cannot rebuild trust with a squirrel who memorized every branch as an escape route. To preserve a tree is to say, you belong here too. Every time we choose to keep a tree standing, we choose life. Not just human life. The wild, messy, noisy, irreplaceable life that makes Goa, Goa. The kind that doesn't file petitions or hold placards. The kind that only has us. So the next time you see a road widen, a plot been cleared, a hill been cut, ask, where will the birds and the animals go? Because when the last tree in the Vado falls down, the silence that follows is not peace. It's absence, and it's a silence we created. Let's not be the generation that traded centuries of shelter for few years of convenience. Let's be the one who stood under the tree, looked up at the chatter of wings and leaves and decided this stays. For them and for us, for the whole breathing world, we are still part of it. Save the shade, save the shelter, and save the story. Thank you. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सगळ्यांक. आमचो कर्म करनेरो आणि लीड घेवन आमकां एकठांय केले दिन वाजता प्रतिमा तर सगळे इश्यू घेवन सगळ्याकूच धांवता पूण वाड्या वाड्यांनी असले लिडर आसप गरजेचे. आनीक जरी तो भायर आसता बोटीचेर आसता पूण जेन्ना हांगासर येता
तेन्ना कसलो न्हय कसलो गरजेचो इश्यू घेवन तो सगळ्यांक एकठांय करता आनी ताच्या पावलांनी आमी सगळ्यांनी चलचें आनी आमचो गांव सांबाळचो आमचो एनवायरमेंट सांबाळचो आनी हें जें आमी कितें करतात तें आमच्याच बऱ्याक आमच्या भुरग्यांच्या बऱ्याक तर तें आमी अशें करीत रावचें आनी कार्म जावं प्रतिमाक सदांच सांगात दिवचो देव बरें करूं. जाय न्हू कुराड घे न्हू तें चिंतपा जाय इट्स लायफ तूं कुराड उबात आसतना तूं आपणाचे पांयाचे कुराड मारता हें समजून हें झाडां राखून दवरपा जाय इट इज लायफ जीव आहा तांकां उलोवपा जायना बट दे मस्ट सेईंग तूं कित्याक मारता आपणाकू ती आपणाचे कुराडी पांयाचे माऱ्यान चोय द सेम थिंग द ट्री इज फिलींग सो प्लीज खात्रून वचनाका ही झाडां लेट द ट्री लीव आम फ्रेश एअर जाय कळ्ळें तुका ऑक्सिजन जाय हें चिंताय एक काडली कॉन्क्रीट जंगल करें कांय मेळपा ना गोरमी हें मातशें सामायण दवरे चल्लो हिंगा झाडां रोयल्याय ती सगळी नेटीव गोवन फॉरेस्ट ट्रीज फ्रूट बेरिंग ट्रीज जे सवण्या खावपाक स्पेशली जांब रोयला जारांब आहा मागीर आपटो आहा त्या आपटो झाडाची पानां आहा तेंच्या पोंदाक बटरफ्लाय तांती घालता सो दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रिडींग प्लांट फॉर द बटरफ्लाय मागीर शंकर रोयलो आहा तामन रोयलो आहा विच अट्रॅक्ट्स द बीज सो बीज हेल्प अस इन पॉलिनेशन सो जीं झाडां रोयल्या फ्रूट बेरिंग ट्रीज विच आर सपोर्टिंग द बायोडायवर्सिटी on this stretch of a river salt tributary. कॅमेरा हाटून पहिले आत नाही आहे काबार अरमान शेजारी अरमानला पयली मेटली होय होय ते आमको